हेलो। स्पोकन फॉर किड्स क्लास डे 10। इस क्लास में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में अर्थात क्लास डे 9 में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर बहुत सारे सेंटेंस बताए थे। और आज मैं क्या करूँगा, फास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊँगा। সর্বপ্রথম তোমাদেরকে দেখো, উপরে লেখা আছে আই অবলিক হি অবলিক সি অবলিক এনি নেম, মানে যে কোনো নাম, সেটা ছেলের নাম হতে পারে, মেয়ের নাম হতে পারে, বা কোনো রিলেটিভ, যেমন বাবা, মা, ভাই, বোন, কিন্তু একজন একজন হতে হবে। এরকম যখন থাকবে, তারপর যে অক্সিলিয়ারি ভার্বটা বসবে, পাস্ট টেন্সে কথা বলছি কিন্তু আমি, সেটা হচ্ছে গা ওয়াজ। আর তারপরে উই, ইউ, দে, এই তিনটে যে প্রোনাউন আছে, এই প্রোনাউন তিনটের পরে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করতে গেলে ওয়্যার মানে ব্যবহার করতে হয় বা ওয়্যার বসে। তাহলে আমাদেরকে কি জানতে হবে? পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে শুধুমাত্র দুটো অক্সিলারি ভার্ব, একটা হচ্ছে ওয়াজ, একটা হচ্ছে ওয়্যার। समझ में आया? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हमेशा दो ही ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। और वो दो ऑक्सिलरी क्या है? वाज एंड वेयर। वाज कहाँ कहाँ लगता है बता चुके हैं। आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, कोई भी नाम के साथ। वेयर कहाँ लगेगा? वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। इसको पहले याद कर लेना पड़ेगा। फिर देखो, नीचे लिखा गया है फॉर्मूला, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी सेंटेंस हम लोग बोलेंगे, स्पीकिंग करेंगे, स्पोकन के समय या बोलने के समय, लिखने के समय लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला हम बना दिए हैं, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वाज अथवा वेयर, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर अदर्स, ये फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर कोई फॉलो कर लिया, मतलब उसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस पक्का। लेकिन नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज है, इंटीग्रेटिव में थोड़ा सा चेंज है। आज मैं इस वीडियो में इन डिटेल्स डिस्कस करूँगा। पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से देख लो और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो क्या है, एग्जाम्पल लिख के उसका ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा। चलो लिखते हैं। देखो, বেশ কতগুলো এক্সাম্পল অর্থাৎ বাক্য আমি বোর্ডে লিখে রেখেছি। নাম্বার 1, আমি কাজ করছিলাম। নাম্বার 2, আমরা রান্না করছিলাম। নাম্বার 3, তুমি কথা বলছিলে। নাম্বার 4, সে হাঁটছিল। নাম্বার 5, তারা ক্রিকেট খেলছিল। নাম্বার 6, রিনা ঘুমাচ্ছিল। দেখো, প্রত্যেকটা বাক্যে ক্রিয়াপদের সাথে কি আছে? ছিলাম। করছিলাম, খাচ্ছিলাম, দেখছিলাম, পড়ছিলাম, ঘুমাচ্ছিলাম, হাঁটছিলাম, কথা বলছিলাম। তার মানে বোঝা যাচ্ছে অতীতকালে কোনো কাজ চলছিল, মানে কাজটা রানিং ছিল। যখন কোনো কাজ রানিং থাকে, রানিং অর্থাৎ চলতেই থাকে, চলতেই থাকে, এরকম বোঝায়, সেইটাকেই আমরা বলবো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এই পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার বা ফর্মুলা কিভাবে হয় সেটা তোমাদের একটু आगे बोललाम। ठीक है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा, जो काम अतीत में कुछ समय लेके चल रहा था, जैसे मैं सो रहा था, हम लोग खेल रहे थे, वो नाच रही थी, मम्मी खाना बना रही थी, पापा नहा रहे थे, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे रास्ते के ऊपर
खेल रहे थे। तो इस तरह सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट देखो, एक नंबर में क्या है, बांग्लाয় আছে আমি কাজ করছিলাম, अर्थात मैं काम कर रहा था। तो पहले सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगेगा, वाज, WAS। फिर वर्ब का चौथा रूप यानी मेन वर्ब क्या है, काम करना। तो वर्क मतलब काम करना, WORK, इसके साथ ING जोड़ दो, हो गया। आई वॉज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। अगर बोल दिया गया मैं काम नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, नहीं के लिए क्या करेंगे, আমি কাজ করছিলাম। যদি বলে আমি কাজ করছিলাম না, তাহলে এই যে আই ওয়াজ এইখানটাতে বসে যাবে নট, আই ওয়াজ নট ওয়ার্কিং, আই ওয়াজ নট ওয়ার্কিং। 2 নম্বরে আছে আমরা রান্না করছিলাম, हम लोग खाना बना रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो আমরা अर्थात उई हो गल, उई के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, WERE। फिर क्या होगा, रान्ना করছিলাম, रान्ना करा अर्थात खाना बनाना का इंग्लिश होता है कुक, COOK, साथ में जोड़ दो ING, तो हो जाएगा COOKING, हम लोग खाना बना रहे थे। इसी तरह इसको अगर नेगेटिव में करना है, हम लोग खाना नहीं बना रहे थे, আমরা রান্না করছিলাম না, তাহলে উই ওয়ার নট কুকিং, শুধুমাত্র একটা নট বসে যাবে, একটা নট বসবে। দেখো, তুমি কথা বলছিলে, तुम बात कर रहे थे, তাহলে কথা বলা यानी बातें करना, इसका इंग्लिश क्या होता है, टॉक, TALK, टॉक मीन्स बातें करना, কথা বলা। তাহলে তুমি, यू के बाद क्या होगा, यू के बाद होगा वेयर, WERE, यू वेयर। फिर टॉक, TALKING, यानी टॉकिंग, TALKING, यू वेयर टॉकिंग, তুমি কথা বলছিলে। যদি বলি তুমি কথা বলছিলে না, নেগেটিভ, তাহলে ঠিক একই রকম নিয়ম, ইউ ওয়ার নট। তাহলে এই ওয়ারটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, ওয়াকিংটা হচ্ছে মেন ভার্ব, তাহলে দুই ভার্বের মাঝে একটা নট বসবে, ইউ ওয়ার নট টকিং, তুমি কথা বলছিলে না। আমি কিন্তু একই সাথে অ্যাফার্মেটিভ এবং নেগেটিভ, হ্যাঁ বাচক না বাচক, हाँ वाचक ना वाचक, दोनों सेंटेंस को कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी ध्यान से समझ लीजिएगा, या अच्छा से देख भी लीजिएगा। हाँ, नंबर 4, से हट छिलो, वो पैदल चल रहा था, हाटा माने होच्छे पाया हाटा, ताई तो पैदल चलना, तो हाटा इंग्लिश की है ওয়াক। तो से হাঁটছিল, এটা আমি হি করতে পারি, আবার সিও করতে পারি। তারপরে কি বসবে, ওয়াজ বসবে, তো হি ওয়াজ অথবা সি ওয়াজ। फिर হাঁটা, হাঁটা इंग्लिश की बोललाम, ওয়াক, WALK, साथ में जोड़ दो ING, तो वॉकिंग, ही वाज वॉकिंग अथवा सी वाज वॉकिंग, वो पैदल चल रहा थी, पैदल चल रहा था, अथवा वो पैदल चल रही थी। लड़का में था, लड़की में थी। और बांग्लाয় से হাঁটছিল বা পায়ে হাঁটছিল, ব্যাপারটা একই। এটাও ঠিক একই রকম ভাবে নেগেটিভ করতে গেলে কি করতে হবে, ওয়াজের পরে নট বসে যাবে। আমি বারবার इन डिटेल से बोलছি না। नंबर 5 देखो লেখা আছে তারা ক্রিকেট খেলছিল।
तारा अर्थात तहारा हिंदी में बोलेंगे तो वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या होगा बताओ? THEY दे के साथ क्या होगा? वेर। फिर खेलने का इंग्लिश प्ले होता है तो प्लेइंग हो जाएगा PLAYING। फिर क्या खेल रहे थे? क्रिकेट, या क्रिकेट लिख दो CRICKET। अगर बोलेंगे वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे तो क्या हो जाएगा? दे वेर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नंबर 6 तथा लास्ट में क्या है? रीना घुमाच्छिलो। रीना एक लेडी है, एक लड़की है, तो रीना स्त्रीलिंग है, तो यहाँ नाम है इसलिए नाम में नाम ही लिखना पड़ेगा RINA। रीना थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या बैठेगा? ऑक्सिलरी वर्ब वाज बैठेगा, तो रीना वाज। फिर घुमाच्छिलो, स्लीप मतलब घुमोना, SLEEPING লাগিয়ে দাও, স্লিপিং। তো রিনা ঘুমোচ্ছিল, রিনা ওয়াজ স্লিপিং। যদি বলা হয় রিনা ঘুমাচ্ছিল না, রিনা ওয়াজ নট স্লিপিং। তবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের অ্যাফার্মেটিভ ফর্ম, নেগেটিভ ফর্ম কিভাবে লিখতে হয়, কি ফর্মুলাতে লিখতে হয়, সেটা টোটাল কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম। এরপরে আমি আজকেই ইন্ট্রোগেটিভ করার সময়, অর্থাৎ আমি কি ঘুমাচ্ছিলাম, আমরা কি খেলছিলাম, সে কি আসছিল, এই ধরনের যখন সেন্টেন্স হবে তখন কিভাবে করা যায়, বা যদি WH দিয়ে কোশ্চেন করা হয় তাহলে কিভাবে করা যায়, সেগুলো তোমাকে বা তোমাদেরকে এরপরেই দেখাচ্ছি। দেখো, ইন্টারোগেটিভ, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ইন্টারোগেটিভ এর ফরম্যাটটা প্রথমে তোমরা জেনে নাও। যখন কোশ্চেন করার মতন কোনো সেন্টেন্স থাকবে, প্রথমে WH ওয়ার্ডের আগে মানে সাবজেক্টের আগে মানে অক্সিলারি ভার্ব বসবে, ওয়াজ বা ওয়্যার, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে ভার্ব ফর, তারপরে আদার ওয়ার্ড। আর যদি কোশ্চেনটা WH দিয়ে হয় তাহলে প্রথমে WH ওয়ার্ড বসবে, তারপরে ওয়াজ বা ওয়্যার, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে ভার্বের সাথে ING বা B4। মানে এই ফর্মুলাটাকে টোটালি নিচে লিখে দেওয়া হয়েছে, শুধু তার আগে একটা WH ওয়ার্ড বসছে। কখন বসবে? যদি WH ওয়ার্ড দিয়ে ওয়াজ দিয়ে কোশ্চেন করাটা হয় তবে। ক্লিয়ার? দেখো নিচে একটা এক্সাম্পল দিয়ে রেখেছি আমি কি হাসছিলাম। যদি প্রথমে ওই কিটা বাদ দিয়ে বলা হয় আমি হাসছিলাম, मैं हंस रहा था, तो क्या करता? आई, फिर वाज, फिर हंसने का इंग्लिश लाफ, साथ में ING लगा दो, तो आई वाज लाफिंग। लेकिन की दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, আমি কি হাসছিলাম, क्या मैं हंस रहा था। তো এই যে কি দেওয়া আছে, তো এই কিটা থাকার জন্য আমাকে এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে। आई के साथ वाज लगता है, तो इसका आंसर में क्या होगा? पहले वाज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट आई, वाज आई, फिर वर्ब फोर, वर्ब क्या है? हंसना, लाफ, LAUGHING लगा दो। आई वाज लाफिंग का उल्टा फॉर्म अर्थात वाज आई लाफिंग। देखो हंसने का साधारणतः दो ठो वर्ड है, एक है स्माइल और एक है लाफ। स्माइल का मतलब है मुस्कुराना, বাংলায় বলে মুচকি হাসি, যে হাসিটা দেখা যায় কোনো শব্দ হয় না। আর লাফ, এই লাফটাতে কি হয়? দেখাও যায় আবার শোনাও যায়, অর্থাৎ জোরে জোরে হাসা। ঠিক আছে? এখানে দেওয়া আছে আমি কি হাসছিলাম, কোশ্চেন করা হয়েছিল, যার জন্য আই ওয়াজ না করে আমি কি করলাম? ওয়াজ আই লাফিং। তারপরেরটা দেখো দেওয়া আছে আমি কখন হাসছিলাম। এই যে কখন, কব
मैं कब हंस रहा था। তো কখন এটা ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড, তো ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে যখন কোশ্চেন হবে তখন কি হবে, প্রথমে দেখো ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডে বসাতে হবে, তাহলে কি হবে, কখন এর ইংরেজি হচ্ছে হোয়েন, ঠিক। তারপরে কি হবে, ডব্লিউএইচ এর পরে ওয়াজ বা ওয়্যার, তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আমি, আমির পরে কি হয়, ওয়াজ হয়, তাহলে ওয়াজটা আগে লাগাও, ওয়াজ, फिर आई जोड़ दो, फिर क्या होगा, हंसना, तो लफिंग हो जाएगा। या हम लिख देते हैं नीचे एल ए यू जी एच आई एन जी, जी को एच बैठेगा, क्वेश्चन मार्क दे दो, लफिंग स्पेलिंग एल ए यू जी एच आई एन जी। तो व्हेन वाज आई लफिंग, मैं कब हंस रहा था। বুঝতে পেরেছো। আরেকটু মানে ক্লিয়ার করার জন্য আমি আরো দুটো এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখো নাম্বার 2, তুমি কি ক্লাসে পড়াচ্ছিলে, সাবজেক্ট হচ্ছে তুমি, অর্থাৎ সেকেন্ড পারসন ইউ। আমরা জানি ইউ থাকলে ওয়্যার হয়, যেহেতু কোশ্চেন করা হয়েছে তাহলে ইউ ওয়্যার না লিখে লিখতে হবে ওয়্যার ইউ, ওয়্যার ইউ। তারপরে পড়ানো, টিচিং, TEACHING। কোথায়, ক্লাসে, তো লিখতে হবে ইন দ্য ক্লাস, ইন দ্য ক্লাস, CLASS। তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, কিন্তু পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ঠিক তার নিচেই দেখো লেখা আছে তুমি কোথায় পড়াচ্ছিলে, কোথায়, কোন একটা স্থান, জায়গা, তাহলে এর আনসারটা কি হবে, তাহলে এই যে কোথায়, হোয়ার, ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড, WHERE, হোয়ার, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব ওয়্যার, হোয়ার ওয়্যার, তারপরে সাবজেক্ট ইউ, হোয়ার ওয়্যার ইউ, তারপরে পড়াচ্ছিলে টিচিং, TEACHING, টিচিং। তাহলে এইভাবে আমরা কি করতে পারি, কন্টিনিউয়াস টেন্সের ইন্টারোগেটিভ ফর্ম শিখতে পারি বা লিখতে পারি এবং বলতেও পারি। এই ফর্মুলাগুলোকে যদি তোমরা ফলো করো এবং বারবার প্র্যাকটিস করো, যখনই কোনো কিছু বলবে, কারোর সাথে বলবে, সবসময় চেষ্টা করবে আমরা ইংলিশে বলবো, দেখবে ইংলিশ স্পিকিং করাটা কোনো টাফ কাজ নয়, স্পিকিং করাটা খুব ইজি কাজ। ওকে, I think you understand. And one example more, and that will be your last example after cleaning the board. দেখো এই এক্সাম্পলটাই হবে আজকের ক্লাসের শেষ এক্সাম্পল, the last example of this class. ओके, नंबर 1 में लिखा है, বাংলায় লেখা আছে সে রুটি খাচ্ছিল। তাহলে এর মধ্যে দেখো কোনো কোশ্চেন নেই, তাহলে কি লিখবো, সে রুটি খাচ্ছিল, তাহলে সাবজেক্টটা হচ্ছে হি, তারপরে বসে যাবে ওয়াজ, হি ওয়াজ, ফির খাওয়া ইংরেজি ইট, EATING, খাচ্ছিল কি, ব্রেড, রুটি, BREAD। তারপরে দেওয়া আছে সে কি রুটি খাচ্ছিল, কোশ্চেন করা আছে, সে কি রুটি খাচ্ছিল, তাহলে ওইটাকে তুমি দেখে নাও, ওয়াজ আগে চলে আসবে, কি আসবে, ওয়াজ, WAS, তারপরে সাবজেক্ট হি, ওয়াজ হি, তারপরে এই যে ইটিং ব্রেড যেমন ছিল সেরকম লিখে দাও, লাস্টে কিন্তু কোশ্চেন মার্কটা দিয়ে দাও। এবং লাস্টে যেটা দেওয়া আছে সে কোথায় রুটি খাচ্ছিল, वो कहाँ रोटी खा रहा था, तो कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, where। तो पहले क्या करेंगे, where, WHERE, फिर सब्जेक्ट ही कर सकते हो अथवा सी कर सकते हो, where, सॉरी, पहले where के बाद where बैठेगा ऑक्सिलरी वर्ब, where, फिर हो जाएगा was, क्योंकि से थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो where was,
फिर हो जाएगा ही ऑब्लिक सी, वेयर वाज ही ऑब्लिक सी, फिर ईटिंग EATING, फिर ब्रेड कर सकते हो BREAD, अथवा चपाती कर सकते हो CHAPATY, लास्ट क्वेश्चन मार्क, चपाटी। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, एफर्मेटिव फॉर्म, इंटरोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव विद WH, इस तरह वैरायटी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला को इसी तरह फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला गड़बड़ी हुई तो सेंटेंस भी गई। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इफ एनी क्वेश्चन, if any query, please comment on my channel English with Shibu sir.